Morning guys, punta tayo ng Panda. Ato ta Panda, bili tayo ng ulam. So update lang guys. Yan. So medyo mainit na. Mainit na malamig. Yan guys, bye. Hello. Mulakia. Tagabang. So may lamon sagol. Ito. Pangit ang tagabang ko nga. Hindi taba. Ano? 250. Bili tayo ng ano pa ba kamatis, Bombay kamatis, ano pa, talong, gagmay daw turi tanan yaw. Gagmay daw turi ka mo. Mga ano lang, 3 piraso, 4. Yan guys, tayo ng manok ay logo 16 lang, 17 tayo. Manok, wala pang manok ka. Wala pang manok. Tayo sa ano, meron no, 15 lang oh. Tiil sang kanding. Hindi, lam pala, karniro. Baka oh, mahal, 27. Ayan. Ano to? Lamb, lamb karnero. Ano pa? Ayan. Chilled Indian meat. Ano to? 13 lang oh. Baklan tani. 13. So, 11. Simsim. Ano yung pinani? So, masda mo. Simsim lang. Ito, lita. Tapos, yan, giniling. Yan na ta guys. Karne, matis, talong, gabang. Ano pa? Wala na. So guys, bayad na ta guys. Yan o. So, yun guys. Bili na tayo ng ulam. Ayan. Sa Danog. Sa Panda. Oh, pauwi na tayo guys. Yan, tawid tayo dito. Yeah. Uy, banggaan ta dire. Banggaan. Namin pinamili oh. So yan guys. Bye-bye na. Thank you for watching. Bye-bye.